आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी फहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहुत ही मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 6 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए कुछ चले, आज टाइम काफी हो गया इसलिए पिछले सबक से सवालात जो हैं वो स्किप कर देते हैं। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम फजर की अजान, अकामत और वुजू के बाद की दुआ, और उसके बाद ग्रामर में बी, फी, ई और अला, कुछ नए हरूफ, और आखिर में नुक्ता तालीम। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार हैं। यानी सिर्फ 6 अल्फाज की मदद से कुरान मजीद में आने वाले 3796 अल्फाज हम इंशाल्लाह ताला आज हम सीख लेंगे। और इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 6 के अख्ताम तक हम 63 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 बार आए हैं। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फजर की अजान में जो अल्फाज अदा किए जाते हैं। फजर की अजान में हैया अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। और मुझे यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोग इन अल्फाज से वाकिफ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फजर की अजान हम सब सुनते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात, नमाज पढ़ चुके हैं हम, इसका मतलब क्या है? सलात, नमाज। खैरुम, खैर, बेहतर है। खैर का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका मतलब याद रखना बहुत आसान है। बेहतर है। मिन, से। नौम, नींद। नौम का मतलब है नींद। आयतल कुर्सी में भी ये लफ्ज आया ना नींद आती है ना ऊंघ। तो मिनन नौम, नींद से। नींद जो है ना वो असल में आरजी मौत है। इसीलिए जो सुबह हमारी सौ के उठने की दुआ है उसमें भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आरजी मौत के बाद जिंदगी अता की है। और नमाज जो है वो हमारी असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जो है वो जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर सही वक्त पर जो नींद है वही जिस्म के लिए राहत है। ये याद रखिए कि सुबह फजर के वक्त का सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। अक्सर दिल और दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त में ही होता है, और ज्यादातर स्ट्रोक का अटैक, जो फालज का अटैक है, वो भी सुबह के वक्त में ही होता है। सुबह के वक्त जो फिजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। तो जो नींद जिस्म के लिए राहत है वो असल में रात के वक्त की नींद राहत है। तो सुबह की अजान में ये अल्फाज इसीलिए अदा किए जाते हैं कि जो उस वक्त की जो नींद है वो जिस्म के लिए राहत की बजाय नुकसानदेह है। उस वक्त क्या हमारे लिए बेहतर है? उस वक्त हमारे लिए उठकर नमाज अदा करना बेहतर है। इसलिए उस वक्त ये अल्फाज अदा किए जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्योंकि जिस तरह हमारे जिस्म को आराम की जरूरत है, इसी तरह हमारे रूह को भी आराम की और राहत की जरूरत है, जिसके लिए नमाज सबसे बेहतरीन जरिया है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। प्रैक्टिस कीजिए। अगले 15 सेकंड आपके लिए।
जब भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कहती हूँ तो नीचे एक लिखा हुआ आता है अल्लिम, सिखाइए। कोशिश किया करें कि कम से कम कोई एक बात जरूर जो आप सीखते हैं किसी एक इंसान को जरूर सिखाएं। अगली बात जो आती है वो है अकामत की। जब जब नमाज के लिए अकामत कही जाती है तो अजान के ही कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हैया अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलात, यकीनन नमाज कड़ी हो गई, 2 बार कहा जाता है। कद, अलबत्ता, ऑलरेडी, हो चुका, कंफर्म है। कामती, खड़ी हो गई। अस्सलात, नमाज। अजान जो है वो इस बात का ऐलान है कि लोग मस्जिद में आए, और अकामत इस बात का ऐलान है कि जो लोग मस्जिद में आए हैं उनके लिए जमात खड़ी हो गई है। अब बारी आती है वुजू के पहले और बाद के अज़कार। वुजू से पहले कोई भी जो अज़कार है वो सुन्नत या अहदीस से साबित नहीं है। वुजू से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ही काफी है, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो वुजू के बाद की दुआ है वो सीखने से पहले हम इसकी फजीलत देख सकते हैं, जो कि एक हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अब आप ये देखें कि ये इतनी खूबसूरत दुआ है, इतना इसका अजर है कि जो कोई भी ध्यान से आसानी से, आराम से, खूबसूरती से वुजू करे और उसके बाद ये दुआ पढ़े तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिससे वो चाहे दाखिल हो जाए। और अभी हम जब ये दुआ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंतहाई आसान दुआ है, और इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो हमें ऑलरेडी आता है। सिर्फ 2 या 3 अल्फाज हैं जो हमने इसमें याद करने हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये पहले से आती होगी, बाकी जिनको नहीं भी आती उनको भी अभी याद हो जाएगी या ज्यादा से ज्यादा कल तक याद हो जाएगी। इतनी आसान दुआ है क्योंकि इसमें से ज्यादातर अल्फाज वो हैं जो हम सीख चुके हैं। सबसे पहला हिस्सा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इसकी तशरीह हम अजान के सबक में पढ़ चुके हैं। मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा, ये हदीस भी हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी हदीस क्या थी कि करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें। ये जो इस दुआ का हिस्सा है ये हम बार बार पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबको आती है। और हमने जैसा कि कल एक इमरजेंसी डॉक्टर की बात आपको बताई थी कि वो अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10-12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, उनमें से सिर्फ 1-2 लोगों ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। तो इस कलमा की अहमियत को जहन में रखिए। अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा तो ही मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। अगला हिस्सा है वहदहू ला शरीका लहू। वहदहू, वहद कहते हैं अकेले को। हु, वो वो जो जमायरे मुतसला टुकड़े जो जुड़ के आते हैं। वहदहू, वो अकेला है। कौन? जिसकी बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? अल्लाह ताला की। हमने भी गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहू, वो अकेला है। वाहिद, अहद, तौहीद, ये तमाम लफ्ज इसी से निकले हैं। ला शरीक, ला नहीं है, शरीक जैसे कि उर्दू में भी आता है लफ्ज कोई शरीक उसका। ला शरीक, नहीं है कोई शरीक। शरीक की जमा है शुरका। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे हिस्सादार, पार्टनर। शिरक भी इसी से निकला है, मुशरिक भी इसी से। शिरक किसी को कहते हैं ना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। मुशरिक कहते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं वो इसी से निकले हैं। नहीं है कोई शरीक, लहू, उसका या उसके लिए।
وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا یا اس کے لیے۔ اب اس دعا میں اللہ کی وحدانیت کا پہلے ہم نے گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، اس کا پھر سے اقرار کیا گیا کہ وہ اکیلا ہے 2 بار، پھر دوسرے الفاظ میں اقرار کیا گیا نہیں ہے کوئی شریک اس کا، یعنی کل 3 بار اقرار کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کیا گیا، ورنہ نجات ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اگلا حصہ جو ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک ہم نے یہ بھی اذان کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، ایک لفظ اس میں اضافی ہے عبدہ۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبدہ اس کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا۔ پہلے ہم نے گواہی دی کہ وہ اس کا کوئی معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگلی گواہی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ عبد کی جمع ہے عباد، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب باقی تمام الفاظ کی جو تشریح ہے وہ ہم اذان کے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ اضافی ہے عبد، جس کا مطلب ہے بندہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا تھا، جیسے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہودی حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا گیا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، وہ کسی بھی طرح خدائی میں شریک نہیں، وہ صرف اور صرف اس کے بندے ہیں۔ بندوں میں وہ سب سے بہترین ہے، لیکن وہ اس کے بندے ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ پریکٹس کیجئے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی چلیں اب تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں، کافی دیر ہوگی۔ عبدہ کا ترجمہ کیجئے۔ عبدہ واحد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، یہ سب لوگ ایک ہی غلطی کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے بولا تھا یہ واحد ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ یہ وہاں پر کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسپیکٹ سے کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے بندے، جی بالکل ٹھیک، باقی لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی اس کا مطلب اس کا بندہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ واحد ہے۔ عباد ہوتا تو پھر بندے ہوتا، ٹھیک ہے جی، اب بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب لوگ۔ چلیں جی، اب آتے ہیں ہم
इस दुआ के जो नए अल्फाज है, यहाँ तक ये जो दुआ है हमें याद करनी बहुत आसान है, क्योंकि ये तमाम अल्फाज हम ऑलरेडी जानते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना, दो तीन अल्फाज नए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमें आसानी से याद हो जाए। अल्लाहुम्मा इज अलनी मिनत तव्वाबीन। अच्छा, अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इज अलनी मिनत तव्वाबीन, लेकिन अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इज अलनी मिनत तव्वाबीन। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इज अल नी, बना दे मुझे। अच्छा, ये इज अल है ना, हम इसी सबक में पढ़ लेंगे ये कैसे बने। इज अल, अभी फिलहाल आप याद कर ले, इज अल बना दे नी मुझे। अब यहाँ पे अलिफ खाली था, लेकिन जब हम उसको अकेले पढ़ेंगे तो हमें उसके लिए ऊपर कुछ चाहिए ना, क्योंकि अरबी में कभी भी साकिन हर्फ से लफ्ज शुरू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने जेर लगा दी, क्यों लगा दी, ये इंशाल्लाह इसी कोर्स में हम सीख लेंगे, अभी फिलहाल आप सिर्फ याद रख लें। इज अल नी, बना दे मुझे, मिन से तव्वाबीन। तव्वाबीन किसको कहते हैं? ताबा कहते हैं पलटा, तौबा की। ताइब कहते हैं पलटने वाले को, तौबा करने वाले को। तव्वाब कहते हैं बार बार पलटने वाले को, बार बार तौबा करने वाले को। तो तव्वाबीन जो है वो तव्वाब की जमा है, यानी तव्वाबीन बार बार तौबा करने वाले या बार बार पलटने वाले। तो दुआ कर रहे हैं हम अल्लाह ताला से, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, बार बार तौबा करने वालों में से। और वज अलनी, और इसके भी दो टुकड़े होंगे, सॉरी तीन होंगे, वाह और इज अल, बना दे नी मुझे, और बना दे मुझे मिन से अल मुतताहिरीन। मुतताहिरीन कहते हैं मुताहिर से, तहारत से निकला है, तोहर से निकला है मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। अब इंसान जो है ना वो बार बार गलतियां करता है, ना करने के काम करता है या करने के काम सही तरीके से नहीं करता, इसलिए शदीद जरूरत है कि वो बार बार तौबा करे। अब तौबा की शराइत यह है कि इंसान गलत काम करने से रुक जाए, गलती पर शर्मिंदा हो, और आइंदा ना करने का इरादा करे, और जिनका हक मारा हो उनको वो हक लौटा दे। और पाकी से मुराद है लिबास और मकान की पाकी, और इसके अलावा अकीदा और ख्यालात की पाकी, बल्कि हर किस्म की पाकी। पहले जो हमने अल्लाह की गवाह, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, उसके बाद हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही दी, और उसके बाद हमने अल्लाह से दुआ की कि वो हमें तौबा करने वालों में से बना दे और पाक साफ रहने वालों में से बना दे। अब आपके तौबा करने के लिए शराइत क्या है, कि इंसान सबसे पहले तो वो काम ना करने का अहद करे, कभी भी दोबारा ना करने का, और बार बार तौबा करे। इसके साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। अगले 30 सेकेंड आपके लिए। इज अलनी के मानी लिखें चैट बॉक्स में, इज अलनी। नेहा बिल्कुल ठीक, तलत रहमान, वजीहा रहमान, नुजरत फातिमा, मज, मोहम्मद सिद्रा, आमना, लुबना, यशफा, सोबिया, मुकद्दस, कुछ लोगों के नाम तेजी में गुजर गए, आमिर बिल्कुल ठीक, आमना, इरशाद खान, मदीहा बिल्कुल ठीक।
جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو یشفا طلت شیخ نیہا احسان عامر محمود عالم آمنہ بوٹا آمنہ ارشاد وجیہہ صوبیہ عامر مدیحہ مقدس مسعود احمد عیشہ لبنہ لیاقت سدرہ جی بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے ایک کوشچن ہم اس بریک میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی مسعود بردر مسعود جی بالکل ہونا تو ایسا چاہیے، لیکن اس سے پہلے نا بیسیکلی زوم لنک اویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے، کیونکہ زوم لنک ہم لوگ شیئر کرتے ہیں کچھ لوگ مل کے، تو اس وجہ سے اس سے پہلے زوم لنک اویلیبل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں ٹائمنگز رکھنی پڑی ہیں۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر پڑھ رہے ہیں۔ آج 3 نئے حروف جر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سب لوگ میرے ساتھ گرامر ٹی پی ایک کے ساتھ کیجئے، سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کریں اور میرے ساتھ اشارے کریں گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ، اس کی نشانیاں ہیں الف لام ہوگا شروع میں، یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہوگا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اسم ہم پڑھ چکے ہیں، حرف ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، فعل ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ یہ ٹیبل ہم نے کل کیا تھا، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے کروا دے۔ جی یشفا آپ کروائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے۔ جزاک اللہ بیٹا، ایکسیلنٹ۔ اب ذرا چیٹ باکس میں پہلے تھوڑا سا کرتے ہیں۔ رسول من اللہ، رسول من اللہ، رسول کا مطلب بھی آتا ہے آپ کو، اللہ کا مطلب بھی آتا ہے، من کا مطلب بھی آتا ہے، آپ بتائیں کیا؟ رسول من اللہ۔ طلت رحمان بالکل ٹھیک، نیہا احسان، آمنہ بوٹا بالکل ٹھیک، یشفا جی بالکل ٹھیک۔ اچھا اس کا اے بھی ویسے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پریسائز سی ہے، لیکن اے بھی ٹھیک ہے اس کا۔ وللمؤمنین، وللمؤمنین۔
यशफा बिल्कुल ठीक, शेख इरफान रियाज बिल्कुल ठीक, लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक, नेहा एहसान बिल्कुल ठीक, मदीहा, वजीहा, सिद्रा, आमना, मुकद्दस, तलत जी बिल्कुल ठीक, ईशा, मसूद अहमद बिल्कुल ठीक, सोबिया आमिर बिल्कुल ठीक, आमिर बिल्कुल ठीक। जी, मिन रब्बी ही का मानी बताएं, मिन रब्बी ही, मिन रब्बी ही। मारिया सलीम, नेहा एहसान, नुजरत फातिमा, लुबना, शेख इरफान रियाज, जरमीन, ईशा, आमना, तलत रहमान, वजीहा, आमना बूटा, आमिर, मुकद्दस, मदीहा, सोबिया आमिर जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। चलें जी, अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, उसके बाद दुआ मांगिए, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। आज का सबक, आज हम ये तीन हरूफ बी, फी और अला को इन जमायर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ये हरूफ इन 6 जमायर और 7वां हा का जमीर मिलकर ये तकरीबन कुरान मजीद में 3617 बार आए हैं। सबसे पहले हम बी को लेंगे, बी का मतलब से या साथ है। इसको हम याद रखने के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से याद रख सकते हैं। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सबसे, बिना हमसे। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सबसे, बिना हमसे। बिही, बिहिम, बीका, बी, बिकुम, बिना। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सबसे, बिना हमसे। जी, कौन करवाएगा? हैंड रेज करें। जी वजीहा आप करवाएं सबसे पहले। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जजाकल्ला। यशफा आप करवाएं। बिही उससे, बिहुम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। जजाकल्ला। ईशा आप करवाएं। ईशा आप करवाएं। चलिए, लुबना आप करवा दें। बी ही उससे, बेहिम उन सब से, बी का आपसे, बी उससे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जजाकल्ला। एक दफा कोई और करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन करवाना चाहेगा? जी नुजरत आप करवाएं। बी ही उससे, बीहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जजाकल्ला। बाकी लोग ना हैंड रेज किया करें ताकि जब नेक्स्ट टेबल हो तो मुझे हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। जजाकल्ला। जी, अरबी बोलचाल कर लेते हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर रहम करने वाला है या उसके लिए रहीम है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर रहीम है। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर रहीम है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर रहीम है। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, क्या अल्लाह आप पर रहीम है? नाम अल्लाहु रहीमुन बी, जी हाँ अल्लाह हम पर रहीम, अल्लाह मुझ पर रहीम है। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह आप सब पर रहीम है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिना, जी हाँ अल्लाह हम पर रहीम है। जी, यशफा आप क्वेश्चन करें। अभी ईशा का हैंड रेस था। ईशा आप करवाएंगी आंसर? चले, तलत आप करवाएं। यशफा आप क्वेश्चन करें, तलत आप आंसर करें। वजीहा उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगी। जी हलिल्लाहु रहीमुन बिही, नाम नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। हल
هل الله رحيم بهم؟ نعم الله رحيم بهم. यशफा अगला भी करवाएं बेटे। هل هل الله رحيم هل الله رحيم هل بك؟ الله نعم الله رحيم بي. هل الله رحيم بكم؟ نعم الله رحيم بنا. जजाकल्ला। अगला टेबल है फी का। फी को याद रखने के लिए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, हम अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं ना। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी आमना बूटा आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फीही इसमें, फीहिम उन उसमें सब में, उसमें फी का उसमें एक मिनट, उसमें और उनमें जी। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, जी फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जजाकल्ला। जी आमना इरशाद आप करवाएं। आमना इरशाद अभी आपने हैंड रेस किया था, आप करवाएं। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जजाकल्ला। लुबना आप करवाएं। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जजाकल्ला। जी एक दफा कोई और करवा दे, हैंड रेस करें, कौन करवाएगा। जी वजीहा आप करवाएं। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जजाकल्ला सिस्टर। अब अरबी बोलचाल हम एक नए लफ्ज के इजाफे के साथ, खैर, खैर का लफ्ज हमने आज अरबी वाले जो कुरान पार्ट है उसमें भी पढ़ा है, उसका मतलब है बेहतर। अल्लाह ने हम सब में खैर रखी, इसलिए हम हाँ में ही जवाब देंगे। हल फीही खैर, क्या इसमें खैर है। नाम फीही खैर, जी हाँ इसमें खैर है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में खैर है। नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में खैर है। हल फीका खैर, क्या आप में खैर है। नाम फीया खैर, जी हाँ मुझ में खैर है। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में खैर है। नाम फीना खैर, जी हाँ हम सब में खैर है। जी कौन करवाएगा ये अरबी बोलचाल। दो लोग हैंड रेस करें। जी वजीहा आप क्वेश्चन करें और नुज़रत आप आंसर करें जी। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, हल फीका खैर, नाम फीया खैर, हल फीकुम खैर। नाम फीना खैर। जजाकल्ला सिस्टर्स, एक्सीलेंट। चलें जी, तर्जमा कीजिए तुम सब में, तुम सब में, चैट बॉक्स में लिखिए। यशफा, नेहा बिल्कुल ठीक, वजीहा, मदीहा बिल्कुल ठीक, आमना, मुकद्दस, शर्बीन, नुज़रत, लुबना, सिद्रा, आमिर, शेख इरफान रियाज, तल्लत रहमान, तुम सब में है शेख इरफान रियाज। फी सबीलिल्लाह का तर्जमा कीजिए, फी सबीलिल्लाह। नेहा,
عیشا، یشفا، مقدس، وجیہہ، نزہت، آمنہ بوٹا، طلت، مدیحہ، شیخ عرفان ریاض، لبنہ لیاقت، آمنہ ارشاد، عامر، بالکل ٹھیک. حل فیکم خیر، شیخ عرفان ریاض، شرمین، یشفا، وجیہہ، لبنہ، نیہا، سدرا، مدیحہ، عیشا، طلت، آمنہ بوٹا، صوبیہ، نزہت، عامر، آمنہ ارشاد، جی بالکل ٹھیک. فی ہی کا مؤنث بتائیے، فی ہی. یشفا، لبنہ، وجیہہ، نزہت، شیخ عرفان ریاض، طلت رحمان، نیہا، سدرا، مدیحہ، صوبیہ عامر، آمنہ بوٹا، شرمین یاسر، مقدس، آمنہ ارشاد، بالکل ٹھیک. عامر، بالکل ٹھیک. اب اگلا لفظ ہے اللہ. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. اللہ کا ٹیبل ہم کرتے ہیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. علیہ علیہم، علیہ کا علیہ، علیکم علینا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جی کون کروانا چاہے گا یہ؟ ہینڈ ریز کریں. جی یشفا سب سے پہلے، باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز علیہ رکھیے گا. جی علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ. وجیہہ، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ. لبنہ، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ. ایک دفعہ کوئی اور کروا دے. جی کر. علیہ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ. آمنہ ارشاد آپ بھی کروا دیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ سسٹر. اب بڑھتے ہیں ہم عربی بول چال کی طرف. ایک لفظ ہے دین. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. قرض کیونکہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے اس کا جواب ہم نے نہیں میں دیا، ویسے ہاں میں بھی جواب دو ہو سکتا ہے. حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے. حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے؟ ما علیہم دین، نہیں ان پر قرض نہیں ہے. حل علیہ کا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، نہیں مجھ پر قرض نہیں ہے. حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ ما علینا دین، نہیں ہم پر قرض نہیں ہے. کون کروائے گا عربی بول چال؟ دو لوگ ہینڈ ریز کریں. جی وجیہہ نے تو کر دیا. اور آمنہ بوٹا، جی وجیہہ آپ کوشچن کریں، آمنہ بوٹا آپ آنسر کریں. حل علیہ دین، ما علیہ دین، حل علیہم دین، ما علیہم دین، حل علیہ کا دین، ما علیہ دین، حل علیکم دین. ما علینا دین. جزاک اللہ سسٹرز. چیلنج اب تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں دوبارہ سے علیہم کا ترجمہ. نیہا، شیخ عرفان ریاض، نزت فاطمہ، یشفا، آمنہ، مدیحہ، سدرا، وجیہہ،
तलत, लुबना, ईशा, सोबिया, शर्मीन, आमिर, मुकद्दस, आमना, इरशाद, अस्सलामु अलैना। जी, जो लोग बी लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। चलिए जी। हमने सीखा था रब्बी ही से रब्बीहा। अब बिही से बीहा, फीही से फीहा, अलैही से अलैहा। दवा फिर बिही बीहा, फीही फीहा, अलैही अलैहा। अब ये कंप्लीट टेबल हमारे सामने आ गया। बीही उससे, बीहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सब से, बीना हमसे। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैही उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जी, कौन करवाएगा ये वाला टेबल पूरा? बिही उससे, चले बिहिम, करवा दें जी। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, जजाकल्ला। हम पर। जी, इस पे गलती भी थी जो मैंने पहले करवाते वक्त बताई भी थी, लेकिन आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया। लेकिन अलैया और अलैना का मीनिंग जो ऑपोजिट लिखा हुआ है। जी, हाँ भी जी, अलैया। जी, हाँ, अलैना, अलैया मुझ पर और अलैना हम पर। भी आमिर हाँ। आप भी करवा दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जजाकल्ला सिस्टर, आपने बाकी बिल्कुल ठीक कराया, लेकिन उस और उन है, क्योंकि इस और इन करेंगे ना तो वो करीब की चीज हो जाएगी। उस और उन है क्योंकि हमने गायब के लिए करना है, तो वो उस और उन होगा। ठीक है, ये सब जी। लोग याद रखें। अब ये देखें, हमने बी, फी और अला तीन हरूफ को हमने इन टुकड़ों से मिलाया, तो हमारे जो था नए टेबल बने, जो अल्फाज 3617 बार आए थे कुरान मजीद में। बी बिस्मिल्लाह से हमने याद किया, और फी सबिल्लाह से, और अला अस्सलाम वालेकुम से। अब आपका वही टेस्ट बीहिम, इसका आप इशारा कीजिए और अपने जहन में मतलब सोचिए। फिर हम इसको देखते हैं कि आपका मतलब जो था वो आपके जहन में जो था मतलब वो ठीक था या गलत था जी। बीहिम, बीहिम उन सब से, फीकुम, फीकुम, फीकुम आप सब में, अलैहि, अलैहि, अलैहि उसमें। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ते तालीम। आज का नुक्ता तालीम, आप जो भी याद करेंगे वो आपको भूल जाएगा, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है।
دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کے طریقے کو جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ 70% باتیں 1 گھنٹے بعد بھول جائیں گے۔ اگر آپ 1 گھنٹے بعد دہرا لیں گے تو وہ 1 دن تک تو یاد رہیں گی، مگر 1 دن بعد آپ 70% باتیں بھول جائیں گی اور 30% یاد رہیں گی۔ اگر آپ 1 دن بعد دہرا لیں گے تو آپ کے ذہن میں 1 ہفتہ تک محفوظ رہیں گے، مگر 1 ہفتے بعد 70% آپ کو بھول جائیں گے اور 30% یاد رہے گا۔ اگر آپ 1 ہفتہ بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے بعد 70% پھر بھول جائیں گے، اور اگر 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دہرائیے 1 گھنٹہ بعد، 1 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، 1 مہینہ بعد اور 6 مہینے بعد۔ اور انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ ہم یہ کس طرح سے دہرائیں گے۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 6 کے اختتام تک ہم نے 63 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں، اور ہمارا جو سیل ہے وہ تیزی سے بھرتا جا رہا ہے۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ یہ ہماری کتاب ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری کتاب، اس میں سارے لیسنز ہیں، وہ سارے لیسنز جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، وہ سارے لیسنز اس میں ہیں، یہ دیکھیں۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یا تو آپ یہ خرید لیں، الفلاح منزل ٹرسٹ، حسین صاحب کا نمبر بھی میں نے دیا ہوا ہے، وہاں پہ کال کر کے یا میسج کر کے آپ ان کو ڈپازٹ کا پیسے جو ہیں وہ آن لائن ڈپازٹ کروائیں اور گھر پہ منگوا لیں، یا پھر آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے گروپ میں نے PDF شیئر کی ہوئی ہے، ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پاس اس کو رکھ لیں اور آپ ان سے پڑھتے رہیں۔ یہ دونوں طریقوں سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، یہ بکس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ورک بک ہے، یہ اس کا پرنٹ ہونا ضروری ہے، چاہے آپ اس فارم میں منگوائیں چاہے آپ اس کو پرنٹ کروا کے رکھیں، کیونکہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ، یہ شیٹ ہے ہماری، یہ دیکھیں، یہ شیٹ ہے، الفاظ معنی کی شیٹ ہے، اس میں تمام اسباق کے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ اس کو روز کم از کم دن میں 5 دفعہ 30 سیکنڈ کے لیے پڑھیں، جتنے الفاظ پڑھے جائیں تاکہ کورس کے اختتام تک آپ کے الفاظ یاد ہو جائیں۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، ایسی ساتھی بنائیں جس کورس سے ریلیٹڈ ہوں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے اس اپنی کتاب قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ الفاظ معنی کی یہی شیٹ جو ہے، اس کا پرنٹ آپ PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ نکلوائیں، اس کو اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر یا کوئی بھی کام کرنے کی جگہ پر پیسٹ کر لیں تاکہ آپ آتے جاتے اس کو دہراتے رہیں اور اس کورس کے اختتام تک یہ الفاظ آپ کو یاد رکھیں ہو جائیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔